السلام الله عليكم تلاميذ السنة 5 ابتدائي. اليوم إن شاء الله راح نبداو دروس الفرنسية السنة الخامسة. Alors, l'intitulé du premier projet c'est Ouzou, c'est-à-dire عنوان المحور الأول هو أوزو. C'est quoi زو؟ زو اللي هي حديقة الحيوانات. حديقة الحيوانات هي زو. Donc en français ou bien en anglais. تاني كنقولوا زو سميها زو. دونك بروميي بروجي او المحور الاول فيه دو سيكونس pauvre petite gazelle et c'est un vrai finec. نبداو على بركة الله. لا بروميير سيكونس pauvre petite gazelle الغزالة الصغيرة المسكينة. دونك توجور كي تبداو اون سيكونس عندكم جوبسيرف اي جيكوت. هادي جوبسيرف اي جيكوت وعندكم تصويره ولي كيستيون عليها معناتها نص كما في العربيه نص فهم المنطوق. سيتادير الاستاذ يقرا عليكم نص وانتم تسمعوا وتجاوبوا على لي كيستيون اللي موجودين تحت الصوره واللي موجودين في الصفحه الاخرى. Alors premièrement, regarde le dessin, dis où sont les élèves. معناتها شوف التصويره هذه للرسم. قلنا où sont les élèves. où معناتها اين ou bien وين راهم les élèves. donc où معناتها اين. واش قلنا les élèves وين راهم كي راكم تشوفوا لهنا on a des animaux, on a les élèves, le maître, on a un médecin, etc. Donc les élèves sont où zoo. Je répète, les élèves sont où zoo. راهم في حديقة الحيوانات. Maintenant تحت التصويرة واش عندنا on a des questions. On a 3 questions. Écoute le dialogue puis réponds aux questions. أنت تسمع الديالوج puis réponds aux questions. أول حاجة نديروها دونك نقراو لي كيستيون ونفهموهم باش نعرفوا كي نكونوا نسمعوا نعرفوا على واش راح نجاوبوا. La première question c'est que font les élèves. Que font les élèves. واش راهم يديروا les élèves. La deuxième comment s'appellent les animaux derrière les barreaux. واسمهم الحيوانات اللي راهم خلف لي باغو خلف الجدار ديال القضبان. La troisième question comment sont-ils. comment sont-ils. كيف هم ou bien نوصفوهم. donc اسمعوا مليح لو ديالوج ونحاولوا نجاوبوا على هاد لي كيستيون. écoutez bien. alors النص هو عبارة عن ديالوج entre les élèves et le maître وهما راهم أوزو. donc حوار بين الأستاذ والتلاميذ في بعضهم وهما راهم في حديقة الحيوانات. écoutez bien. pauvre petite gazelle. Youssef oh le parc est très grand, vraiment très grand. Nariman hé venez voir par ici, il y a 4 gazelles derrière les barreaux. Yassine ah ce sont de belles gazelles, elles ont de jolies cornes et des pattes fines. Sofiane ce sont des animaux sauvages. Yassine oh regardez la petite à gauche, elle est couchée, elle ne bouge pas. Amira oh là là, elle est blessée à la patte, c'est une bête fragile. Yassine pauvre petite gazelle. Nariman monsieur, qui est à côté de la petite gazelle. Le maître c'est la vétérinaire, elle soigne la gazelle. Yassine ah donc c'est le médecin des animaux. Massinissa la vétérinaire s'appelle Madame Amrani, c'est notre voisine. Youssef oh nous sommes fatigués, nous ne pouvons plus continuer la visite. Le maître allez les enfants, nous nous reposons un peu avant le déjeuner. Maintenant je répète mais avec l'explication. نعاود نقرا مي بالشرح. pauvre petite gazelle
الغزالة الصغيرة المسكينة. يوسف: Oh, le parc est très grand, vraiment très grand. يوسف واش قال لهم؟ لو بارك معناتها الحديقة هذه est très grand، كبيرة جدا، يعني عن كبيرة حقا. نريمان عيطت لهم: Eh, venez voir par ici. أروحوا تشوفوا هنا. Il y a 4 gazelles derrière les barreaux. كاين 4 غزالات خلف القضبان. ياسين: Ah, ce sont de belles gazelles. قالها إنهم غزالات جميلة. Elles ont de jolies cornes. عندهم elles ont le verbe avoir. Elles ont de jolies cornes. عندهم قرون جميلة et des pattes fines. ورجليها صغار رقاق. سفيان: Ce sont des animaux sauvages. سفيان قال لهم باللي الحيوان الغزال ce sont des animaux sauvages، هي حيوانات متوحشة sauvage. ياسين: Oh, regardez la petite. شوفوا هذيك الصغيرة à gauche. Elle est couchée. راهي راقدة. Elle ne bouge pas. أميرة: Oh là là, elle est blessée à la patte. إنها مجروحة في رجلها. لا بات اللي هي أقدام الحيوانات. دونك بور الحيوانات نقولوا دي بات، ما نقولوش دي بي. C'est une bête fragile. هي حيوان فراجيل. ياسين: Pauvre petite gazelle. الغزالة الصغيرة مسكينة. نريمان: Monsieur. نريمان تهضر دوكا مع البروف تاعها مع الأستاذ. Monsieur, qui est à côté de la petite gazelle? شكون؟ كي استعملنا كي نسألوا على شخص نقولوا كي. شكون؟ Qui est à côté de la petite gazelle? شكون هذاك اللي بجنب الغزالة الصغيرة؟ Le maître جاوبها: C'est la vétérinaire. Elle soigne la gazelle. إنها البيطرية، إنها تعتني بالغزالة. ياسين: Ah, donc c'est le médecin des animaux. إذن الفيترينير شرح لهم. ياسين قال لهم هو طبيب الحيوانات. ماسينيسا: La vétérinaire s'appelle Madame عمراني. قال لهم باللي هاد الفيترينير ماسينيسا يعرفها باسكو جارتو. s'appelle واسمها مدام عمراني. سي نوتر فوازين، هي جارتنا. يوسف واش قال لهم؟ اوف nous sommes fatigués. رانا عيانين عيينا. nous ne pouvons plus continuer la visite. ما نقدروش نكملوا لا فيزيت. لو ماتر او بيان الزياره. لو ماتر واش قال لهم؟ allez les enfants, nous nous reposons un peu avant le déjeuner. قال لهم نريحوا شويه قبل ما ناكلوا. alors maintenant les questions. que font les élèves؟ واش راهم يديروا les élèves؟ que font les élèves؟ la réponse c'est les élèves sont en visite au zoo. Les élèves sont en visite au zoo. معناها التلاميذ راهم في زيارة لحديقة الحيوان. La deuxième question maintenant. Comment s'appellent les animaux derrière les barreaux؟ واسمهم الحيوانات اللي شافوهم خلف القضبان. Donc la réponse c'est les animaux derrière les barreaux s'appellent les gazelles. معناها الحيوانات اللي خلف القضبان هما لي غازيل الغزالات. السؤال الثالث والأخير. comment sont-ils؟ كيفاش راهم؟ نقدروا نقولوا ce sont des animaux sauvages ce sont des animaux sauvages هم حيوانات متوحشة. وإذا حبينا نوصفهم ce sont des jolies gazelles. إذن ce sont des animaux sauvages. نمروا الآن للصفحة الموالية la page 13. La deuxième question, réécoute le dialogue avec tes camarades puis dis la bonne réponse. تعاود تسمع le dialogue وتخير الإجابة الصحيحة. عندك des questions et vous avez des choix اختيارات. La première, pourquoi la gazelle ne bouge-t-elle pas? Pourquoi معناتها لماذا؟ Pourquoi la gazelle ne bouge-t-elle pas? Vous avez deux choix. الاختيار الأول parce qu'elle est
petite لأنها صغيرة. La deuxième parce qu'elle est blessée à la patte لأنها مجروحة في رجلها. La deuxième qui soigne la gazelle. Toujours qui معناتها شكون سألوا على شخص. Qui soigne la gazelle. شكون راه يعتني بلا gazelle. A. C'est la vétérinaire qui soigne la gazelle. البيطري اللي يعتني بلا gazelle. B. C'est Massinissa qui soigne la gazelle. إنه ماسينيسا اللي راهو يعتني بلا la gazelle. La troisième. Qu'est-ce qu'une vétérinaire? من يكون vétérinaire ولا ما هو الفيترينير؟ C'est le médecin des enfants. طبيب الأطفال أو c'est le médecin des animaux طبيب الحيوانات. alors ركزوا معايا مليح عاودوا اسمعوا الحوار مليح باش تقدروا تجاوبوا على لي كيستيون. pauvre petite gazelle. Youssef. Oh, le parc est très grand, vraiment très grand. Nariman. Hey, venez voir par ici, il y a 4 gazelles derrière les barreaux. Yacine. Ah, ce sont de belles gazelles. Elles ont de jolies cornes et des pattes fines. Sofiane. Ce sont des animaux. Yacine. Oh, regardez la petite à gauche. Elle est couchée, elle ne bouge pas. Amira. Oh là là, elle est blessée à la patte. C'est une bête fragile. Yacine. Pauvre petite gazelle. Nariman. Monsieur, qui est à côté de la petite gazelle? Le maître. C'est la vétérinaire. Elle soigne la gazelle. Yacine. Ah, donc c'est le médecin des animaux. Massinissa. La vétérinaire s'appelle Madame Amrani. C'est notre voisine. Youssef. Oh, nous sommes fatigués. Nous ne pouvons plus continuer la visite. Le maître. Allez les enfants, nous nous reposons un peu avant le déjeuner. Alors, pourquoi la gazelle ne bouge-t-elle pas? Est-ce que parce qu'elle est petite ou bien parce qu'elle est blessée à la patte? Donc, la réponse est oui, très bien. La réponse est parce qu'elle est blessée à la patte. La deuxième question, qui soigne la gazelle? شكون كان يعتني بلا gazelle? Est-ce que c'est la vétérinaire qui soigne la gazelle ou bien c'est Massinissa qui soigne la gazelle? Donc la réponse c'est A, c'est la vétérinaire qui soigne la gazelle. La troisième question c'est qu'est-ce qu'une vétérinaire? ما هو vétérinaire? Qu'est-ce qu'une vétérinaire? من يكون vétérinaire? من يكون البيطري? Est-ce que A, c'est le médecin des enfants, اللي هو طبيب الأطفال. B, c'est le médecin des animaux. Donc la réponse, bien sûr, le vétérinaire, c'est le médecin des animaux. هو طبيب الحيوانات. Le médecin des animaux. Parce que le médecin des enfants, c'est le pédiatre. Pour la troisième question, réécoute encore le dialogue pour répondre. هنا تجاوبوا على les questions dans une phrase في جملة مفيدة. Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas continuer la visite? Pourquoi les enfants علاش les enfants ne peuvent-ils pas ما يقدروش continuer la visite ما يقدروش يكملوا la visite علاش؟ B, que vont-ils faire avant le déjeuner? واش رايحين يديروا قبل le déjeuner قبل الغداء? Alors, pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas continuer la visite? نبداو avec le sujet. Les enfants, بعدها les verbes. Donc les enfants ne peuvent pas continuer la visite parce que دايما كيكون سؤال pourquoi الإجابة تكون parce que. Donc parce que ils sont fatigués. علاش ما قدروش يكملوا؟ لأنهم كانوا عيانين. Que vont-ils faire avant le déjeuner? Donc ils vont quoi? Ils vont reposer. Ils vont reposer, c'est-à-dire رايحين يريحوا قبل le déjeuner قبل وجبة الغداء.
نمروا الآن للسؤال الأخير اللي هو جو ميكسبريم، عندك شغل تعبير. الوغ نعبروا في جمل صغيرة ou bien جمل مفيدة. Donc avec ta ton camarade décrit un animal sauvage. De cette liste vous avez une liste. عندنا الفيل، عندنا الأسد، عندنا الزرافة، وعندنا الحمار الوحشي. Utilise la boîte à mots suivant. Donc عندكم une boîte à mots. Donc boîte à mots هي علبة كلمات تستعملوها في التعبير. عندنا ليليفون اللي هو الفيل، لو ليون الأسد، لا جيراف الزرافة، لو زابر الحمار الوحشي. vous avez des pattes معناتها الأقدام الرجلين، لو كو اللي هي الرقبة، دو ديفونس اللي هما الأنياب، اون كرينيير هي كيفاش نقولوا الشعر الأسد هذاك اللي محيط برقبته هو الكرينيير. لي تاش اللي هما بقع، اون لونغ ترومب خرطوم طويل، دي زوغاي اللي هما الودنين، دو كولور مارون بألوان أو بيان باللون البني، دي غايور نوار خطوط سوداء. دونك نبداو نجمعوا المعلومات. نبداو ليليفون واش عنده باش يتميز ليليفون؟ دونك ليليفون عنده ودنين كبار، دونك دي زوغاي، وعنده كوا الخرطوم، اون لونغ ترومب. دونك لي زوغاي و لونغ ترومب هذه خاصه بليليفون. نركبوا جمله من هاد لي مو بكل بساطه. نقولوا ليليفون ا دو غروند زوغاي اي ان لونغ ترومب. الفيل عنده اذنين كبيرتان وخرطوم طويل. دونك جانسيست ناكد لكم دائما ديروا هاد التمرين تاع جو ميكسبريم، لانه تبداو بالجمل اي ابري باش ديروا تعابير تحتاجوا هاد الجمل، تدربوا بالجمل وتركبوا جمله مع جمله، راحين تتعلموا ديروا اون اكسبريسيون اكريت مانيفيك. نمروا الان للاسد، لو ليون. المعلومات اللي عندنا عليه، لو ليون واش عنده؟ اون كرينيير، قلنا هذيك كومة الشعر اللي دايره برقبته. داكور. عندنا دو ديفونس وعنده انياب. دونك كيفاش نركبوا الجمله تاع الاسد؟ لو ليون ا اون كرينيير اي دو ديفونس. نمروا الان لا جيراف. واش عندنا معلومات على لا جيراف؟ انا لو كو، طبعا رقبتها طويله، دي بات بيان سور ميم لي بات تاعها طوال، اي عندنا دي تاش، وعندنا دو كولور مارون بقع بنيه. دونك لا فراز كي ديكري لا جيراف سي: La girafe se caractérisait par la longue de ses pattes et de son cou, et son corps est couvert de taches brunes ou bien des taches de couleur marron. تميز الزرافة بطول أقدامها ورقبتها، وجسمها مغطى ببقع بنية. بقى لنا الحمار الوحشي. واش عندنا دي انفورماسيون عليه؟ عندنا دي رايور نوار، لو زبر، وعندنا دي رايور نوار. دونك واش نقولوا لو زبر ا دي رايور نوار. الحمار الوحشي لديه خطوط سوداء. إلى هنا أصل وإياكم أعزائي التلاميذ إلى نهاية هذا الدرس. نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. إلى اللقاء.